Hai korang, assalamualaikum semua, selamat datang ke Raine channel saya Raine. Hey, bertemu kembali bersama saya. What's up gang? Korang semua sihat? Bagus. Okay, so today I'm gonna talk about my camera DSLR Fuji X-T200. Okay, so this is unboxing video. Saya akan cerita all the spec about this camera and apa kelebihan, boleh beli ke tidak, macam mana semua. So I'm gonna reveal it. Stay tuned, okay? So let's go. So this is the camera Fujifilm X-T200. Okay, so ini adalah my new baby yang sangat-sangat saya happy, you know. Ni antara second camera DSLR. Dulu pernah beli but dia tak boleh capture video, hanya tangkap gambar saja. So this is my second one. Of course simpan lah beberapa bulan untuk achieve this camera. Is not easy, so I'm gonna take care of this camera like my baby. Okay, so kotak dia memang eksklusif, warna hitam guys. So Fujifilm X-T200. So this is the spec. Okay, black color ni noir, and dekat bawah ni ada dia punya details. Okay, ada HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, SDXC, macam-macam lagi. So let's open it up guys. Okay, so I'm gonna tell you apa yang I dapat, apa yang saya dapat masa beli. So kita removekan ni semua dulu, manual dia. And dia ada kasih free strap guys. Dia ada kasih free strap. So Fujifilm, okay, Fujifilm. Nanti kita pasang sama-sama. So ni kotak dia. Oi, dalam dia guys, bau kedai. Okay, jom kita buka bersama-sama. Eksklusif ni, unboxing dengan korang daripada beli dekat kedai. And then beli kat kedai tak pasang apa-apa lagi, cuma diorang nak tolong pasangkan diorang nak tolong pasangkan screen protector. Okay, so this is the camera. Okay, let's open it up. Okay guys, this is it, Fujifilm X-T200. So kalau korang tengok kan, dia punya badan ni, dia vintage tau, sangat vintage gaya dia. And tengok LCD dia 3.5 inch. Okay, antara DSLR yang mempunyai screen yang besar. So jarang nak jumpa DSLR yang ada LCD screen besar. So this is one of it. Okay, so jom kita pasang lens. Pasang lens dengan korang ni eksklusif tau. Okay, let's open it up. Bismillah. See inside, seksi gila. Okay, so sampai-sampai kita pasang tu, masa saya beli this camera kan, ada tips tau macam mana kita nak make sure kita punya lens ni tak berkulat atau tak fungus. So antaranya lah, kita kena make sure yang kita punya kamera tidak terletak dekat humid punya tempat yang berlembab. So untuk prevent that thing, you know, this gel basically selalu ni kalau korang beli mesti ada kan. So this gel prevent untuk humidity, prevent fungus, all this kelembapan. So kalau korang nak beli, korang beli check kat Daiso dia jual. So korang boleh letak korang punya gel ni dekat camera together. So dia akan prevent that fungus lah. Okay, that's one of the tips. Okay, so yeah, this is the strap. The manual kita tak tepi dulu. Okay, kalau kau pasang dia ada dia punya charger kan, dia punya charger. Okay, dia tak datang dengan dia punya adapter. So dia hanya datang kabel dengan adapter untuk charging, but adapter plug tu dia tak ada. So korang boleh guna phone lah, charger phone, ataupun korang boleh beli satu extra khaskan untuk korang punya kamera lah. So kamera ni adalah 24 megapixel. Okay, 24 megapixel
dan dia adalah hybrid autofocus system. And then dia ada lighter body kat sini sangat ringan, bukan seperti kamera DSLR yang lain. So this one is ringan dan mudah untuk bawa ke mana saja. Okay, and then dia punya video adalah 4K, korang boleh tangkap dengan 4K. And then USB type dia adalah type C. So kalau korang tengok kat sini, dia adalah type C, dan dia juga ada HDMI punya kabel lah kat sini. Okay, and then dekat belah sini adalah input untuk extra microphone ataupun headphone, korang boleh build in inside lah. So that is the best part, susah nak dapat macam ni. Okay, okay, in terms of battery dia kan guys, battery dekat bawah ni kalau kita buka, okay, battery dia mempunyai kapasiti sebanyak 1260 mAh. So dekat sini juga kita boleh slot in kita punya SD card. Okay, so SD card kita kat dalam ni, so close je lah. Cing. So kalau korang boleh nampak, dia ada tempat stand kat sini. Okay, tempat stand. So ini adalah dia punya LCD 3.5. Okay, dia besar. Okay, and mirrorless guys, mirrorless. So korang boleh buat vlog dengan senang. Korang boleh buat vlog, korang boleh travel dengan kamera ni ke mana sahaja korang nak pergi. Best gila. And then the best part is korang boleh turn it out. Ni first time tau nak turn. So korang boleh turn it out and korang boleh enjoy. And then korang boleh tutup. Cuma this part tak sure kenapa dia tak tutup betul. I don't know why. I will check it out later. Okay, kenapa saya beli this camera adalah, first, dia adalah DSLR camera yang release pada tahun Februari 2020, tahun lepas guys. Tahun lepas punya kamera is still good. Okay, kalau korang nak bandingkan 2001, mungkin kamera lebih mahal. Okay, this camera DSLR and is a latest function. It's only budget around 2,500 ke 3,000 boleh grab this camera because sangat berbaloi. Harga dia sangat-sangat best. Okay, harga dia sangat best. Okay, maafkan saya baru lagi. Ching. Okay, that is one thing lah kenapa saya beli kamera ni, sebab dia mudah. Okay, mudah. Dan second adalah because the LCD dia besar. So sama je lah touchscreen. That is the best part. Okay, kita on lah sama-sama kita on sama-sama. Okay, sorry lah korang. Okay, dia lah touchscreen. So the best part kan, kalau let's say lah korang nak fokus dekat Gundam tu kan, Gundam, kau boleh just tekan, dia tak terfokus ke sana dan sini slightly blur. So it's so easy guys, just touch the screen. Wow. Okay, just touch the screen. So yeah, touch and then just snap. Okay, so bila kita tengok balik, kita boleh tekan sini and then kita boleh tengok balik. Dan the best part is the best part guys, tengok tunjuk balik okay, kita dah snap kan, kita dah snap, kita tekan, kita pushing menggunakan jari saja guys. Okay, this is one of why I buy this camera. Okay, the LCD screen besar, lepas tu touch screen. Wow. Okay, and of course lah, this camera is not for like advanced punya person untuk this camera lah. This one is basically for beginners or intermediate pun boleh pakai juga sebab dia senang nak pakai. Okay, and the best part is warranty dia adalah warranty setahun daripada Fujifilm Malaysia. So worth it. Okay, very very worth it. So yeah, so selesai and then kita boleh just capture. Okay, kau boleh nampak tak? Okay, sangat
jelas, sangat jelas. Okay guys, sangat jelas. Okay, so there's a lot more features kat dalam ni. Dia ada night mode, dia ada sport, dia ada lens, dia ada outdoor, dia ada macam-macam kat sini. Manual, auto, semua dia ada. It works same like other DSLR. Okay, it's just this one is more basic and for beginners. So untuk macam saya ni sesuai lah. Okay, sesuai, ringan, nak bawa ke mana saja pun senang, skrin besar, boleh mirrorless, touchscreen semua. So for me, this is really awesome camera for me lah. For me, okay, for me. But untuk mungkin advance or intermediate ataupun korang ada budget lebih, korang boleh go another brand or another model. But for me, for my budget like 2005 to 3000, I'm really happy to get this Fujifilm X-T200. Okay, it's really good. It's really good. And 2420 is actually from Altec camera dekat Times Square, but saya purchase dia dekat KL DSLR, which is dekat PJ. Okay, dekat PJ. So okay, kita put here. Oh ya, kita strap sama-sama sekejap lagi. Okay, so dekat KL DSLR punya kedai, which is dekat PJ SS2, dia macam-macam free gift yang dikasih kat saya. So one of it adalah LCD punya screen protector. Okay, and then dia kasih percuma SD card 32GB, and then dia kasih saya this free gift bag. Okay, bag ni dah kita. So bag ni lah memang banyak kompartmen kat dalam ni, korang boleh build. So and then dia kasih saya tools untuk clean up. Oh my god, dia bagi saya tools untuk clean up. Kita ada brushes, kita ada clothes, wipe, and then have this thing yang air untuk remove the abuks. Okay, so the cleaner, and then dia kasih free charger, free battery. Biloso, of course it's not, it's a third party. Okay, Biloso. And then dia kasih saya lagi for the lens. Okay, dia bagi saya digital filter for the lens, and then dia kasih saya charger adapter ni, so tak payah nak guna kabel cucuk kat kamera. Because okay, another one tips guys, kalau korang beli kamera, let's say kena charge dekat body dia, the thing, it might membuatkan kamera ni panas tau. So bila panas, it might affected the internal part. So kalau korang ada budget lebih, korang kena beli this kind of things, adapter jenis luar. So korang cabut bateri, just put inside here, is more cost safe. Okay, korang spend duit mahal untuk kamera, and then better charge outside, so korang tak affect the body of the camera lah. So that is the another tips yang orang kedai tu KL DSLR inform, yang better charge outside. So same time saya dapat juga this stand. Okay, Red Buffalo, of course this is third party, but it's worth it guys. Okay, imagine nak beli ni pun dah berapa kan. So dekat KL DLSR, dia charge saya sebanyak RM850, but I get a lot of free gift. Yeah, of course lah, dia macam ada extra charge to include all these things, but to pay just extra 160 untuk dapat ni semua macam tak masuk akal. Okay, macam bateri ni pun dah berapa, macam screen protector, SD card ni semua mahal kan. So diorang include in the package bag, so easy untuk beginners macam saya nak beli semua macam leceh kan. So pergi kat kedai ni dapat all this free gift, dah senang, tak payah nak fikir apa-apa, terus boleh pakai. Okay, terus boleh pakai, tak payah nak sibuk-sibuk nak cari leceh. Okay, so this all recommended by them to use for this Fujifilm. So I'm so happy, so happy sebab banyak gila kot free gift, and some more layanan diorang pun bagus gila. Diorang layan je kat DM Instagram tu, and then saya terus pergi kedai lah. Okay, so let's pasang dia strap nak sama-sama. Aduh, baru nak pasang sekarang lah guys. So this strap is not leather. Yeah, it's a PVC, tak, bukan leather. Boleh bau dia. Okay, nak pasang ni macam mana?
So let's see how to put it. Macam ni ke? Macam mana ni? Mesti macam apa benda lah, hai. Oh, kena open dulu guys. Kena open dulu lah. Masukkan. Okay, kemudian masukkan sini. Okay, lepas tu saya pun tak tahu. Okay lah, tak apa. Maknanya saya pasang sendirilah malam. Guys, kepada korang, siapa-siapa yang nak beli DSLR camera, boleh tukar-tukar lens and the perfect one, boleh bluetooth, wifi, semua benda ada kat dalam ni. Anytime korang boleh transfer kat phone. Korang budget around 2005, korang boleh grab this camera guys. Latest tau, 2020. Actually saya nak beli Sony A6000 but 2014 sangat lama. So macam it still works, cuma macam saya prefer macam latest lah. Latest lagi macam high techno kan, high technology. So saya buat decision yang best bagi saya lah. Bagi saya, this is my best decision ever. So korang kalau nak beli, ada description link kat bawah, ada dua. Okay, kita bagi KL DSLR dengan Altec camera. Korang boleh go pergi beli kalau korang nak this model. Okay, so I think that's all. Kalau korang, let's say korang nak beli, korang nak buat pembandingan spek, korang boleh buat je dekat Google. Korang akan dapat all the spec and differences, which one is more worth it. But FYI, this camera is top 10. Okay, top 10 DSLR camera that range amount 2500. So yep, Alhamdulillah, tunai hajat nak ada kamera ni. Ya Allah, terima kasih ya Allah. So guys, thank you so much for watching my unboxing Fujifilm X-T200. Thank you so much. Jangan lupa subscribe, like, share and hit the notification button for more videos. I will see you next video. Okay, stay tuned. Bye.